Salam alaikum. Alors, pas de live, on va commencer la série de l'analyse de dessin de définition. Donc, alors, les lives, les l'analyse de dessin d'ensemble. D'abord, c'est la partie conception, la transmettre. D'abord, on déroule l'analyse de dessin de définition. D'accord? Et production. Par exemple, on va commencer par l'exemple le dessin de définition de 2023 normal. Or, le dessin de définition du plateau d'accouplement. Déjà, nous avons de la forme, c'est une pièce prismatique. Bon, obtenu par étirage, et le procédé d'obtention de brut, c'est l'étirage. Là, brut étiré. D'accord? Ou la forme, c'est une forme cylindrique qui m'a fait plusieurs opérations. Alors, l'analyse de dessin de définition, on va analyser les tolérances dimensionnelles, normalisées et chiffrées. هذه un dessin كتسمى tolérance normalisée, tolérance dimensionnelle chiffrée. La tolérance ديالها فيها le chiffre de plus ou moins 0,07 par exemple. Par exemple, le diamètre 44H7, c'est une tolérance dimensionnelle normalisée. H7, ça le tableau pour déterminer les écarts d'ILA, l'écart supérieur et l'écart inférieur. Voilà, ok, les spécifications, bien les tolérances géométriques. Par exemple, la spécification, c'est une spécification de localisation de l'axe de diamètre D5. Bon. On a d'autres spécifications, on a la symétrie, la coaxialité, la perpendicularité, la perpendicularité. Alors, on va parler un petit peu les tolérances géométriques. Bon, les tolérances dimensionnelles. Alors, les tolérances géométriques, c'est ce sont des cases, 4 cases par exemple. D'accord? La première case, quand on dire l'élément de référence. D'accord? Pardon, l'élément de tolérance. L'élément tolérance. R, c'est la rainure. D4, c'est le diamètre. Donc, il y a qui connaît le dessin de définition. Repère des nombres, on fait le dessin de définition. C'est la machine D4, fin D4. Voilà, D4, il y a le diamètre. Il y a le diamètre. Celui qu'on coaxial, mais le diamètre d'accord, par exemple, c'est la coaxialité. يعني خاصو يكون عندهم نفس l'axe D4 مع D1. تيجيو كواكسيو حيتاش يبان لك هنا فين هي D1. D1 غيكون هو هذا لو تخلص الثاني. voyez هو هذا لو تخلص الثاني فيه جوج ديال لي غينيغ واحده الفوق وواحده لتحت. هاد لا غينيغ هي ار هي اللي عندها لا غينيغ جينيرالمون كتكون عندها لا توليرونس دو سيميتري. فوالا الوغ قلنا كيكون في لا بروميير كاز ليليمون دو توليرونس سي. La case الثانيه le symbole de la tolérance géométrique. Donc les symboles désignent plusieurs types. D'accord? Trois types de les tolérances géométriques. La tolérance de forme, la tolérance de position et les tolérances d'orientation. On va les voir dans un live séparé. من بعد عندنا هاد l'intervalle de tolérance, d'accord? Donc en millimètres. Intervalle de tolérance par exemple هنا 0,04 ولا l'intervalle donc مثلا هذه c'est une distance هذا c'est un diamètre. اش كتكون هاد لو diamètre هاد لو symbole de diamètre في l'intervalle de tolérance, ça veut dire que la zone de tolérance c'est une zone cylindrique. La coaxialité généralement pour la zone de tolérance une zone cylindrique. Bon. وكاينين دي مثلا l'élément tolérance هنا ما هضرناش عليه بزاف يقدر يكون surface يقدر يكون axe يقدر يكون plan, d'accord. Donc par exemple la D4 c'est une surface cylindrique ولكن في la coaxialité l'élément tolérance ماشي هي les surfaces cylindriques et l'axe. d'accord حيت قلنا la coaxialité هما خاص يكون عندهم نفس l'axe يعني هذا داك l'axe كنحددوا واحد la tolérance ou bien la position ديال l'axe فين خاصها تكون. خاصها تكون وسط واحد la zone tolérance اللي le diamètre ديالها 0,02 و l'axe ديال هاد la zone de tolérance هو l'axe de la référence تاعها في la dernière case كتكون la référence. Donc هادي vite fait
دونك قلنا في هاد لو ديسان on va analyser يعني هذا سي لو بروميير اكزومبل، وكيكونوا كاملين لي ديسان دو ديفينيسيون اللي كيكونوا في الامتحانات الوطنيه ولا اون جينيرال ديسان دو ديفينيسيون اون جينيرال كيكونوا فيها هاد لي سبيسيفيكاسيون مع ليتا سورفاس هي ما هضرناش عليها هنايا. داكوغ هي مذكوره هنايا مثلا l'état de surface égale à 3,2 micromètres sauf indication rugosité arithmétique. Bon, donc هادشي en général هو l'analyse de dessin de définition. Bon. Alors في هاد اللايف قلنا غنديرو غير ان اكزومبل ديال la tolérance de perpendicularité. Donc on a fait la question عطينكم perpendicularité F2 avec T1 avec l'axe de T1 bien sûr. هادي c'est une surface cylindrique D تكون في les dessins de définition كنخليوها les surfaces cylindriques و la perpendicularité غتكون ما بين la surface plane F غنرمزو ليهم ب F F1 F2 etc. و l'axe de la surface cylindrique. انا نرجع هنايا les surfaces planes في la pièce cylindrique يكونوا فيها جوج ديال les surfaces. هاد la surface اللي parallèle مع l'axe c'est la surface cylindrique. Les surfaces liées perpendiculaires à l'axe ce sont les surfaces planes. F3, F4, F1 2 ce sont des surfaces planes perpendiculaires à l'axe. وهاد les surfaces الاخرين les diamètres sont des surfaces cylindriques. Voilà. نرجعوا la tolérance. بالنسبه لا tolérance في هاد لو symbole قلنا هاد لو symbole c'est le symbole ديال la perpendicularité. عطيت مثلا هاد الطابلو كومبليتي فيه la perpendicularité. type de tolérance كما قلنا كاينين ثلاثه la perpendicularité مع le parallélisme et l'inclinaison ce sont des tolérances d'orientation. l'interprétation خاصكم تحفظوا هاد الفراز. دونك هي كتعاود اللي خاصك تعرف غير هذوك لي موكلي اللي خاصهم يكونوا مثلا l'explication ديال هادي ديال هاد la tolérance هي هادي la surface tolérance F2 doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,2 mm et perpendiculaires à l'axe de référence T1. Alors اشنو قلنا هنايا؟ هضرنا اول حاجه على la surface de référence tolérance pardon. من بعد على la zone de tolérance كيفاش دايره؟ هذا قلنا c'est une distance. La perpendicularité ou le parallélisme ou l'inclinaison ou la planité. Bon, كيكون la surface de l'intervalle de tolérance بحال هكا بنفس الطريقه كاملين عندهم نفس l'intervalle de tolérance. يعني la surface doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,02. يعني حتى في الباراليليزم غنديرو نفس l'intervalle de tolérance كما قلنا في l'inclinaison ou la planité. Et perpendiculaire à l'axe de D1. Et perpendiculaire هاد perpendiculaire هضرنا على le symbole. symbole اللي كاين perpendiculaire كون كان هنايا باراليل غتبقى نفس حتى لهنايا غير الفرق ما بين الباراليليزم والبيربونديكولاريتي غير في هاد لو مو بيربونديكولار هنايا الاخرى غنديرو باراليل. l'axe de référence D1 donc à l'axe de référence D1 ولا la surface de référence F1 ça dépend اشنو مكتوب هنا في لا ريفيرونس. دونك D1 قلنا ما يمكنش نقولو avec la surface cylindrique نقولو كناخدو l'axe هو الريفيرونس. وكاينه واحد الحاجه اخرى مهمه هي لا تنحيد من هنا هي l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance bien le croquis de la zone de tolérance ولا كيسميوها لو شيما اكسبليكاتيف. شنو كنرسم هنا؟ خاصنا نغوبريزونتي هادشي اللي قلت هنايا خاصنا نرسمو سو فورم دو شيما. يعني faut montrer l'axe de T1 la référence. نقدروا نكتبوا l'axe de T1 ولا l'axe de ولا la référence ولا l'axe de référence. Pour montrer les deux plans sous forme de ligne كنرسم juste les lignes هادو هما les deux plans parallèles deux lignes parallèles وكندير واحد لاكوت بيناتهم distance 0,02 داكور. كنزيدو هاد لو سامبول ديال لا بيربونديكولاريتي كنقولو بلا هاد لا لين مع هاد لا لين les deux plans خاصهم يكونوا بيربونديكولار avec l'axe de référence وكنرسم وسط منهم لا surface F2. la surface F2 par exemple هنا راه مرسومه حيتاش عاطينكم لو ديسان donc il faut montrer تا la surface de tolérance. يعني هاد لي زيليمون اللي كاينين في لو سامبول خاصهم يبانو في لو شيما. فوالا on va s'arrêter ici. الحصه الجايه on va faire عاوتاني دونك غندير واحد لا سيري ديال l'analyse de dessin de définition 4 لي لايف ولا 5 لي لايف تاني عاد ندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله.